তুই কি করছিস রে চিকু? এই বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা, এই আমার উপরে বালি ছুড়ছিস, তোর রিয়েলাইজ তো করছিস? Oh my God. And they are planning to jump at each other, I think. Or maybe they're just tired. इसने शुरू कर दिया zoomies. अरे यार मेरे ऊपर रेत फेंक रहे. Oh my God. और ये जमाई बाबू है जो कभी नहीं आते, आज आए हैं. कालू कालू he's hiding his face behind the sand. अरे बाबा कालू পুরো বালি ছুড়ছিস তোরা আমার ওপরে, কি অবস্থা?